अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खुशामदीद आपके अपने चैनल तहज्जुद मिरेकल पे। यहाँ आपको कुरान और हदीस की रोशनी में हिदायत, वज़ाइफ और रूहानी तरक्की के लिए कीमती बातें मिलेंगी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, मुझे दुआ में याद रख रहे होंगे, मेरी फैमिली को आप सब मेरी दुआ में याद है। आज का हमारा बयान एक ऐसी सूरह पर है जिसमें मोहब्बत भी है, दर्द भी है और सब्र का सबसे बड़ा इम्तिहान भी। सूरह यूसुफ। ये सूरह कुरान का एक ऐसा मौजज़ा है जिसे अल्लाह ने खुद एहसानुल क़सा यानी सबसे खूबसूरत किस्सा कहा है। अल्लाह ने सूरह यूसुफ की इब्तिदा में फरमाया, हम तुम्हें सबसे खूबसूरत किस्सा सुना रहे हैं। सूरह यूसुफ 3। इस सूरह में अल्लाह ने एक नबी के ज़रिए इंसानी जज्बात का हर रंग दिखाया। मोहब्बत, गम, दुश्मनी, धोखा और फिर इज़्ज़त और बरकत की मंजिल। एक वक्त था जब कुरैश के लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, बताइए वो कौन से नबी थे जिसका ज़िक्र बयान इसराइल के किताबों में है, जो मिस्र में गए और बादशाह बन गए। तब अल्लाह ने पूरी सूरह यूसुफ नाज़िल फरमा दी। इस सूरह का मकसद सिर्फ कहानी सुना नहीं, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देना था। जब मक्का के लोग उन पर जुल्म कर रहे थे, अल्लाह कहना चाहता था, या मोहम्मद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र करो, जैसे यूसुफ ने सब्र किया, तुम्हारा वक्त भी आएगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बचपन में ख्वाब देखा। मैंने देखा कि 11 सितारे, सूरज और चांद मुझे सजदा कर रहे हैं। ये ख्वाब असल में उनके मुस्तकबिल का इशारा था, लेकिन कभी कभी अल्लाह का प्लान समझने में वक्त लगता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने उनसे जलन की, उन्होंने कुआं में भी उनको डाल दिया, पर वही हुआ उस ज़िंदगी का मोड़ बना जहाँ से अल्लाह ने उन्हें उतार कर इज़्ज़त दी। जो लोग आपको गिराने की कोशिश करते हैं, समझें अल्लाह आपको उठाने वाला है, क्योंकि हर कुआं, हर अंधेरा एक नई सुबह के रास्ते होते हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम को इजिप्ट, मिस्र के वाजिर ने खरीद लिया। उनकी जिंदगी बदल गई। क्या आपके बाल झड़ रहे हैं, रूखे, बेजान और पतले हो गए, कोई भी तेल असर नहीं कर रहा? तो आपकी प्रॉब्लम का सलूशन है मिरेकल हेयर ऑयल। एक बेहतरीन नुस्खा जो बालों को मजबूत करे, गिरते बालों को रोके और जड़ों से मजबूत करे। मिरेकल हेयर ऑयल के फायदे: जड़ों को मजबूत बनाए, बालों को घना, मुलायम और चमकदार बनाए। रोजाना सिर्फ चंद बूंदे मिलाएं और फर्क खुद ब खुद महसूस करें। ऑर्डर देने के लिए अभी राब्ता करें +919546607833। मिरेकल हेयर ऑयल, बालों की खूबसूरती का राज। लेकिन इम्तिहान ख़त्म नहीं हुआ। जुलेखा ने उनसे मोहब्बत का इजहार किया, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, माज़ अल्लाह, मैं अल्लाह से पनाह मांगता हूँ। और यही वो लम्हा था जब अल्लाह ने उन्हें मुशाइन नेक लोगों में शामिल कर दिया। उन्होंने पाप से बचकर इज़्ज़त हासिल की। जब तुम्हारा नफ्स बुलाए और तुम रुक जाओ सिर्फ अल्लाह के लिए, तब समझ लो अल्लाह हमें यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसा मकाम देना चाहता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल गए, लेकिन वहाँ भी लोग उनसे मोहब्बत करने लगे। उन्होंने वहाँ के लोगों को तावीद किया और पैगाम दिया। उन्होंने कहा, क्या अलग अलग खुदा बेहतर है या एक अल्लाह पर सब गालिब। और इस जेल में अल्लाह ने उन्हें ख्वाब की ताबीर का इल्म दिया। फिर उनके सब्र का सिला मिला, वो मिस्र के वज़ीर बन गए। कभी कभी अल्लाह तुम्हें ऊंची जगह पर पहुंचाने के लिए नीचे भेजता है। तुम बस अपना जेल में भी इबादत और ईमान ज़िंदा रखो। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को पहचाना, वो रो दिए, लेकिन माफ़ी दे दी। उन्होंने कहा, आज तुम पर कोई गिला नहीं, अल्लाह तुम्हें बख्श दे। यही सबसे खूबसूरत लम्हा था जब दुश्मनी के बदले माफ़ी मिली। और फिर वही ख्वाब पूरा हुआ। सूरज, चांद और 11 सितारे सजदे कर रहे थे। जिस दिन तुम सब्र और माफ़ी को अपने गले लगा लो, अल्लाह तुम्हारे ख्वाब को भी पूरा कर देगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सूरह यूसुफ पढ़ता है, अल्लाह उनके दिल में सब्र और हया भर देता है
اور ایک روایت میں ہے جو سورہ یوسف پڑھے اور اپنے غم کو اللہ کے حوالے کرے اللہ ان کے دل میں روشنی ڈال دیتا ہے۔ یہ سورہ انسان کے لیے ایک دعا ہے، ایک نسخہ ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں، جو محبت میں امتحان سے گزر رہے ہیں، جو اپنے عزت اور ایمان دونوں بچانا چاہتے ہیں۔ یہ تھی سورہ یوسف کی کچھ بیان اور واقعات۔ چلیے اب میریکل سٹوری کی طرف چلتے ہیں اور سنتے ہیں پیاری سی میریکل سٹوری۔ ایک سسٹر نے مجھے انسٹاگرام پہ میسج کیا اور انہوں نے بولا، میں نے سورہ یوسف 40 دن تک تہجد میں پڑھی، ہر رات اللہ سے یہی دعا کیا کہ یا اللہ۔ سٹونز اور انسانوں کا تعلق صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ یہ بیش قیمتی اللہ کی بنائی ایسی نایاب شے ہے جس میں اللہ نے کچھ اثرات رکھے ہیں جو ہماری زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ان کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے، جیسے قرآن پاک کی سورہ رحمان کی آیت نمبر 22 میں ہے، ان دونوں سمندروں سے موتی اور مرجان نکلتا ہے۔ سورہ رحمان کی آیت 58 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، گویا وہ لال اور مرجان موتی ہے اور تم اپنے رب کی کون کون سی رحمت کو جھٹلاؤ گے۔ اور سورہ واقعہ آیت نمبر 23، جیسے چھپے رکھے ہوئے موتی۔ جیسے سورہ یوسف علیہ السلام کو عزت دی، ویسے ہی میری عزت اور محبت بھی حلال کر دے۔ 1 ڈیز کے بعد ایک کال آیا اور انہوں نے جو رشتہ ختم کر دیا تھا اللہ نے اسی کو قبول کروا دیا۔ سسٹر رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی یہ سب سورہ یوسف کا معجزہ ہے اور علینا سسٹر آپ کا ذکر میں دعا میں ہمیشہ رہے گا۔ آخری پیغام ہے کہ اگر آپ کا دل سورہ یوسف پڑھنے کو کہہ رہا ہے تو پلیز آپ لوگ سورہ یوسف کو پڑھیے، اپنی ہر تکلیف اللہ کے حوالے کریے اور یقین رکھیے آپ کا خواب بھی پورا ہونے والا ہے۔ اگر آج کا بیان دل کو لگا ہو، اس سورہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اپنے غم، محبت اور سپنے سب اللہ کے حوالے کرتے ہیں، کیونکہ یوسف علیہ السلام کا سفر ہمیں یہ سکھاتا ہے، صبر کرو، یقین رکھو اور دیکھنا اللہ تمہاری بھی محبت اور عزت دونوں کو قبول کرے گا۔ آمین ثم آمین۔ سورہ یوسف زندگی کا پریکٹیکل سبق ہے، دعا اور تہجد کا کنیکشن ہے، اور ایک اور میریکل سٹوری جو آپ لوگوں کو میں نے سنایا، بہت ہی زبردست سورہ ہے۔ اگر آپ اس سورہ کو پڑھتے ہیں تو نہ کہ آپ کی دعا قبول ہوگی بلکہ آپ کو اللہ تعالیٰ صبر، شکر سے نوازے گا۔ صبر وہ چیز ہے جو سورہ یوسف کا دل ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کو کھو دیا، وہ چیخے نہیں، وہ شکایت نہیں کی، انہوں نے صرف اتنا کہا، میں خوبصورت صبر کروں گا۔ خوبصورت صبر کا مطلب ہوتا ہے وہ صبر جس میں کوئی شکایت نہیں ہوتی، صرف اللہ سے امید ہوتی ہے۔ یہی صبر تھا جسے اللہ نے یعقوب علیہ السلام کے دل میں روشن کر دیا۔ کبھی کبھی دعا ترنت قبول نہیں ہوتی کیونکہ اللہ ہمیں یوسف اور یعقوب جیسا مقام دینا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں ہمارا دل مضبوط ہو، نہ کہ صرف آپ کا مقصد پورا ہو۔ رات کے سکون میں جب بندہ سجدہ کرتا ہے اور سورہ یوسف کی تلاوت کرتا ہے تو وہ اللہ سے کہتا ہے، یا اللہ میرے غم کو یوسف کے غم کی طرح عزت میں بدل دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری رات کے حصوں میں اللہ پوچھتا ہے، کیا کوئی ہے جو مجھ سے مانگتا ہے میں اسے عطا کروں؟ اور سورہ یوسف پڑھتا ہوا بندہ اس دعوت کا مہمان ہوتا ہے۔ ہر آیت سے اللہ ہمارے دل کو تسلی دیتا ہے۔ جب ہم رات کے آخری حصے میں سورہ یوسف پڑھتے ہیں تو ہمارے آنسو اللہ کے عرش تک جاتا ہے اور اللہ فرشتوں سے کہتا ہے، اس کے لیے لکھ لو، اس کا صبر میرا نام بن چکا ہے۔ محبت سورہ یوسف علیہ السلام کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان تھا۔ امریکہ ان سے محبت کرتی تھی لیکن غلط طریقے سے نہیں، اور یوسف علیہ السلام اللہ سے محبت کرتے تھے صحیح طریقے سے۔ آج کے دور میں بھی لوگ محبت کے امتحان سے گزرتے ہیں، کبھی رشتہ رک جاتا ہے، کبھی لوگ بدل جاتے ہیں، لیکن جو بندہ یوسف علیہ السلام کے راستے پر چلتا ہے وہ جانتا ہے جس محبت میں اللہ نہ ہو وہ امتحان ہے، اور جس محبت میں اللہ ہو وہ برکت ہے۔ اگر آپ کا رشتہ حلال ہے لیکن رکاوٹ ہے تو سورہ یوسف پڑھیں اور ہر آیت پر دعا کریں،
या अल्लाह, जैसे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और ज़ुलेखा का रिश्ता हलाल बना, वैसी मेरी मोहब्बत भी हलाल कर दे। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने हर वक्त अल्लाह पर भरोसा रखा। ना जेल ने उन्हें तोड़ा, ना दुश्मनी ने। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, हुक्म सिर्फ अल्लाह का चलता है। और यही आयत उन सब लोगों के लिए दुआ है जो सोच रहे हैं कि उनका मकसद कब पूरा होगा। याद रखिए, अगर आपका दिल यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जैसा है तो आपका नतीजा भी यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जैसा होगा, इज़्ज़त, नूर और कुर्ब खुदा। आखिरी पैगाम आप लोगों के लिए यही है, सूरह यूसुफ हमें सिखाती है ज़िंदगी का सब्र का इल्म, मोहब्बत में हलाल रास्ता और तकदीर पर यकीन। तो ये थी जी कुछ और बयान जो सूरह यूसुफ पढ़ने से हमें क्या क्या फ़ायदे और फजीलत होती है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखिएगा ताकि मैं आप लोगों को अपनी दुआओं में याद रखूं। चलिए जी, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।